Di no mo ye wa ma di no nyina ne se na amarifo no aye company na omo supply power enti aban no so ma amarifo gas enti o de gas no ma omo na omo supply power ni wi a na ye atom power no na ye tu omo power na ka na omo so atua ye gas na ka ye den e de amai gas no nye free here nye free Nigeria omampanyin dada John Romani Mahama antua amarifo no sika nye den ama omo samne nye ti dumso sa sika no krampa na ese omo isu $300 million no omo isu $450 million ama mo $150 million no ekokodi omampanyin dada John Romani Mahama ne nkrofo ho a yahu ba bi sika na ye de ben e faaye na dan kwakufa do baaye eno ba betua Nigeria for gas ka na da ho no otua ye na otua marifo nso ka na ma dunso efiri ho enti da bia ye kasa ye ne ye be solve dunso a ye na ndisi fo ntiase ka mu ja no ho na amarifo supply ye power e ma man no na ye so mo gas na esi etua mo power ne ka mo na mo so tua ye gas ne ka ma ye ne ekotua Nigeria fo sika no mo ma nya den mo ntua ore power na mo wawie wa man gas tua power ka na no so ntua gas ka na kotua Nigeria for gas ka wantua ye ba ye na nanado e ba betua sa aka na dunso efiri Ghana enti sa dunso na ye mess na ye ntentan na ye wura na wo man mu no nanado ne be ye den e di firi ho ti nanado ka se wa clear John Romani Mahama mess na e no kure ne to so biem e adwuma sem omampanyin dada John Romani Mahama ne kokkoje besina e wo ye man mu a ye ka kire ne se okwe onhwe no banfa Ghana fo wa adwuma mu Jisi obi awu ana obi agye adwuma nse na fo obi de dan e de ahye nanan na sabi o ya batan na se okwa akwaje besia na ka kire se okomfa da ase nsija so no aduane ma o mani na o je sa besia na ya batan papa ya baaye na dan kwakufa do adawroma ya fa teacher for almost 40,000 nurse for ya for 28,000 say over 54,000 and over anya clearance ya ba for mo ya fa nkofo napco and this depends on the unemployed graduate association e ye mess ni bia se nkofo akosua pon wi akọ university nursing training teacher training college awie akọ polytechnic ahodo na omobo munya adwuma nya na oda so sere sika free ne maame ne papa ho e de to credit na no pa ne maame ne papa san yi crop money e de ma no enya mess na e de ben ya na na do hu se mranche na mebo wa no wo fie ye ma munya adwuma even onya mainstream ni nya nkoye ne kra no ye ma ne sika adwuma na onya tefa titi sika ne 7 million na onfanto no boto nsa bi efiri na ko onye credit scan free ne maame ho onye lab base scan free ne maame ho ne papa ho biem na awofo do be hu so mo ma no mo hwe omo wo school no ma mo ka anya de be anwu na kufa do de na kwa aba opanso ofan ko fo adwuma ya ba ye prisons ye fo nipa police ye fo nipa customs ye fo nipa forces work ne ba bi no ha ye mfa nipa mo pens mo for teacher for ko ye adwuma bi ye mfie na mfie miensa mutu o mo ka 3 months mutwa sika nyina agu ya ka chonsa boso me miensa de na mbetimatua na mo ye bone sei o mo bi kwakotena kura bi ase ko ye adwuma mfie miensa ase metua boso me miensa na okoye no adwuma kokoye no adenti na mantwa nyina amfa ama no ya ba ye na matwa nursing training allowance matwa teacher training allowance ya ba ye de aba aban ne ba ye tuo aye de ne ma so wate so amate mamufo ho aye de ben ahara omo ya ba ye musu se contractors ye ntuo mo ka ye ntuo mo ka ade bi na me ya send this force ya ba ye nsi school na nya hwe ya je ne chance contractors na mo si ye ntuo mo ka se mo mutu o mo ka adenti na mo kura ya mo se ya ba ye nya hwe ma me so ko tra atakurum ya si school da na ho na anu ada ya ba ye okwa tan so a na anu ada DC koko bi edwa anu a ye ba yesi okwa ada yesi school dan ho na anu ada domasua onmunyafo gina zo ba fo wa ekọ bi school dan ho yesi school ntebi bo bi akere no mo nso contractors amon mo adwuma ntu amoka mo so da musu ntu contractors ka ntu contractors ka na sanka mutu ya kana de ntu musu etu health insurance ka mu jan ho na ye mess na kufa do ba ya den wa ba betu ya ni nyina inflation mo penso inflation na ye 15% ya ba ya ba 9.5%. What adwuma na kufa do eye free education about mathematics mu fo wan de ben ato mo man ne abroad school honorable